Ako mga ikog pasaylo sa mga construction na akong gimaliit, nagidaw na ko sila. Hi, good morning mga Inday Kaliki. So bago patang mata manghimuta usa ta. So karon musawsaw na sad ta sa pagkaatong Marites no. Si Kikay Vlog is nangayo na og sore sa mga construction worker or sa mga gipangdala niya nga tawo para lang sa for the content lang lagi so daan pa jud ko mo tong ang ako ang video ako yung gibutangan og kanang basic content ra niya. So for the content hara ang iyahang gibuhat para musikat lang siya. So for me daghan ang paraan kung paano ka musikat di lang tamang gamit og tawo dili tamang apak sa tawo mo jud ni ang ginakuan ako permente nga bahala og i-bash kamay sa tawo, bahala og tamay-tamayon kag istorya sa mga tawo, di lang ka mang-apak og tawo, di lang ka mangdala og ngalan sa tawo, di lang ka manguan sa tawo, no, di ka mangdaot. So daghan kaayo og paagi nga paano ta musikat, daghan kaayo og paagi nga kanang paano nato dalon ang ato ang ka-content creator. So parihan ako nga daghan kay kog basher pero wala ko'y tawong giapakan. So parihan na nag-vlog ko og laglag pante. Ako ilang gibash maay pero wala ko'y tawong dalaw ako'y tawo nga ako ang gikuan. So parehaan nang nagtawag-tawag kog mga ngalan sa mga laki nga nagtuwad bilangkad ko dira na wala ko'y tawong giapakan kay request pud na nila nga mo na ilang akong buhaton. So kita kung content creator ta, kung gusto nato nga musikat sa bahalag sa bati nga pamaagi basta dili lang tamang apak sa atong isig katawo kay bati kayo nga musika ta pinaagi sa pag-apak nato sa mga isig katawo mubalik ra man puna nato good masumbalik ra jud na nato. So kanang kuan lang jud ta nang hunahunahon nato ang ato ang hunahunahon nato ang ato ang iistorya bago na nato i-post. Hunahunahon nato ang atong iistorya bago nato himuong content kung maayo ba, no, kung maayo ba sa ato ang kaugalingon, maayo ba sa kanang ato ang maayo ba ang atong pag-istorya, ikamaayo ba sa atong pamilya, ikamaayo ba sa kanang sa mga tawo ana kay bati kayo nga kanang mag-content ka niya para lang musikat ka, manggamit kag tawo, mang-apak ka og tawo. So bati kayo na nga pamaagi. So kung gusto jud ang musikat naara man jud na nato, no. Ya karon nagsikat na ka Kikay Vlog, nisikat na ka kay kaila na kay ka sa mga tawo dili lang sa ato ang country, no, dili lang dere sa ato ang kanang di lang dere sa Pilipinas, di lang sa imuhang lugar, di lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo kay popular ka ngayon. So unta ang imuhang kuan, ang imuhang kanang sana ang imuha karong kuan nga magtinarong na ka kay DH rabaday ka, no, domestic helper ka sa gawas. So simbako nga ang imuhang gipang istorya maabot na nimo. Wala ta kahibaw sa panahon ug maunsa ka dira, layo ka sa imong pamilya. So nagay uban gani nga di nila makaya ang stress, naghikog, niambak sa building, nagpakamatay, di ba nay mga ingana katungod di nila makaya ang ilhang ka depress nga layo sila sa pamilya. So unsa na lang kung matabo na nimo sa karon kay tungod gibas ka may sa mga tawo nya ang imuhang ulo ana kanang sipok na kay na imuhang ulo, no, kanang init na kay kag ulo sa karon kay tungod kanang daghan kay basher nimo. So wala wala jud kay kakampi sa panahon karon, murag wa jud kay kakampi ilabi nang nagdapa ka sa mga pulis ug kanang army sa to seaman nya daghan kay nang bash pud nimo nga seaman ug mga pulis nga di sila mudawat nimo kay mo na imong batasan mga ingana. So kanang ayaw pataka og istorya karon nga apology sa kanang mga tawo unta di na nimo mabalik di na ka makakuag istorya di na nimo mabalik ba kay sus day hunahuna at taon hunahuna sa makadaghan nga naka sa gawas, hunahuna sa makadaghan nga nagtrabaho ka sa gawas, hunahuna sa makadaghan nga ang kanang domestic helper nga imong gitrabahoan nga country grabe na kasalbahis. Ang uban diha isodra ra ba sa rape in town.
Una-una pag-ayo. Basi unya og makantahan kag bagong bayani ang sandata ay luha. Bigyan mo pa kami na kunting awa. Muna nga para sa imo Inday Kikay, keep it up sa imuhang pag-vlog, tarungan na imuhang vlog. Kay ako di po ko tarong og vlog, charot. So pero kanang tarungan lang ba, dili lang bahala ka nang magnihi ka diha sa Facebook day, ayaw lang pagdaog kanang ayaw lang pagtapak og mga tao. So maura na akong ikakuan nimo Kikay vlog, no. So bye bye.